দায়িত্ব পেয়ে মন্ত্রকে একে একে দায়িত্বভার বুঝে নিচ্ছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা। গতকালই মন্ত্রিসভার দফতর বন্টন হয়। তৃতীয় মোদী সরকারে অপরিবর্তিত বিগ ফোর। মঙ্গলবার দফতর বন্টনের পরেই বুধবার অফিসে এসে দায়িত্বভার বুঝে নিচ্ছেন মন্ত্রীরা। দায়িত্ব দিয়েছেন অমিত শাহ, জেপি নাড্ডা, এস জয়শঙ্কর, অশ্বিনী বৈষ্ণব, ভূপেন্দ্র যাদব সহ অধিকাংশ পূর্ণ প্রতিমন্ত্রীরা। ছবি আপনারা দেখছেন, দায়িত্বভার বুঝে নিচ্ছেন মন্ত্রীরা একে একে। শপথ নেয়ার পরেই আজ থেকেই তৎপরতা শুরু। দপ্তরে এসে দায়িত্বভার বুঝে নিলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। মঙ্গলবার 7 সকালেই নিজের দপ্তরে আসেন রেলমন্ত্রী। দ্বিতীয় মন্ত্রিসভাতেও তিনি রেলমন্ত্রী ছিলেন। এবার নীতিশ কুমারের দল জেডিইউ রেলমন্ত্রক দাবি করে বলে বিভিন্ন সূত্রে খবর রটে। তবে শেষ পর্যন্ত অশ্বিনী বৈষ্ণবের ওপরেই আস্থা রেখেছেন মোদী। গতকালই মন্ত্রক বন্টন হয়, এরপর আজ দায়িত্বভার বুঝে নেন অশ্বিনী। এছাড়াও ইলেকট্রিফিকেশন, ডাবলিং, সুরক্ষা সহ রেলের সামগ্রিক উন্নয়নই লক্ষ্য, এমনটাই দায়িত্ব নিয়ে বললেন রেলমন্ত্রী। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़े सुधार किए हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई पटरियां बनानी, नए तरह की ट्रेन्स लानी, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, ये 10 वर्षों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धियां हैं। और रेलवे को एक इसलिए फोकस पे रखा है प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि रेलवे साधारण नागरिकों की, आम नागरिकों की सवारी है और अपनी देश की अर्थव्यवस्था की एक बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए रेलवे पे बहुत फोकस है मोदी जी का। भावनात्मक संबंध है रेलवे के साथ। इसी विजन को, प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को, जो पिछले 10 सालों में ट्रांसफॉर्मेटिव विजन रहा है, इसी विजन को आगे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी है प्रधानमंत्री जी ने। मैं उनका आभारी हूं। हृदय से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। এই রেল মন্ত্রকের সঙ্গে সঙ্গেই তথ্য সম্প্রচার, তথ্য প্রযুক্তির দায়িত্বও রয়েছে অশ্বিনী বৈষ্ণবের কাঁধে। আর অন্যদিকে দায়িত্বভার দপ্তরে এসে বুঝে নিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করও। দ্বিতীয় মোদী সরকারে তিনি বিদেশমন্ত্রী ছিলেন, এবারও সেই মন্ত্রক পেয়েছেন। গতকালই মন্ত্রক বন্টনের পর আজ সকালেই দপ্তরে গিয়ে নিজের দায়িত্বভার বুঝে নিলেন বিদেশমন্ত্রী। বিদেশে ভারতের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করাই লক্ষ্য, এমনটাই জানালেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। Let me begin by saying that it's for me an immense honor, a very great privilege to be once again given the responsibility of leading the Ministry of External Affairs. The role of India, the influence of India, that has been steadily growing, not just in terms of our own perception, but अगर आप देखें दूसरे देश हमारे बारे में क्या कहते हैं, उनको भी लगता है कि आज भारत जो है सचमुच उनका मित्र है। उन्होंने देखा है कि संकट के समय में कि अगर एक देश ग्लोबल साउथ के साथ खड़ा है तो वो भारत है। उन्होंने देखा है कि जब G20 की अध्यक्षता के समय में हम लोगों ने अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता को आगे किया था, तो दुनिया हम पर विश्वास करती है और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। तो हमें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो पहचान जो है दुनिया में वो बढ़ेगी जरूर। और यूएनएससी का सवाल आपने उठाया, पर उसके अलग अलग और भी पहलू हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मोदी 3.0 की विदेश नीति जो है बहुत सफल होगी। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।